बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इमरान खान के जो सही प्योर साथी हैं ना, वो डटे हुए हैं और इस हुकूमत में, जी हाँ, जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो हाथी, हाँ, वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। उन तमाम के एनआरओज भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिल रहे हैं। किस तरह फील्डिंग फिक्स की जाती है, उसके बाद मुदई को किस तरीके से मनाया जाता है, उसके बाद बगैर पेश हुए ही बाइज़्ज़त बरी हो जाया जाता है। कुछ तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस मुल्क के सिस्टम को आपके सामने एक बार फिर से बड़े अच्छे से रखेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी, तोशाखाना केस मेरे हिसाब से तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जिस तेज़ी से, अगर मुकम्मल नहीं हो तो बिल्कुल हतमी मराहिल में ज़रूर दाखिल हो चुका हुआ है। और ऐसा लगता है कि जिस तेज़ी से ये सारा काम हो रहा है, अगले हफ्ते तक ना जो जज साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब, वो इसका फ़ैसला सुना देंगे। अगर फैसला नहीं भी सुनाएंगे तो ताहुक्म सानी जी वो फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा कि जैसे हुक्म मिले कि अब आपने ये फ़ैसला देना, तो फिर वो इसका फ़ैसला दे देंगे। महफूज तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तेज़ी देख कर ये लग रहा है। और इस रास्ते पे जितनी स्पीड से जज साहब, जितनी स्पीड से गवाहान, जितनी स्पीड से इलेक्शन कमीशन साहब, इलेक्शन कमीशन के जो वकला और स्पेशली उनके जो गवाहान हैं, जिस तरीके से मूव दिखा रहे हैं, हाँ, इमरान खान साहब के वकला के सामने वो ज़रूर फंस रहे हैं। ऐसा ही हुआ जी, दोनों गवाहों पर, इलेक्शन कमीशन के जो प्लांटेड गवाह थे, उन दोनों के ऊपर जरा मुकम्मल होगी। बेचारों को कितना कुछ सिखाया जाएगा। आगे भी तो वकील है ना, वो भी पाकिस्तान के मशहूर ज़माना वकील है, जब वो सवाल करते हैं तो अभी उसकी तफसील तो मैं बताता हूँ। तो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने ना आज जरा मुकम्मल की है जी। हालांकि उन्होंने कहा था ख्वाजा हारिस साहब ने वकील से कि हमने एक गवाह की जरा मुकम्मल की, दूसरे की कल कर लेना। जज साहब ने कहा ना ना ना, वक्त थोड़ा, मुकाबला सख्त है और ये आपने करना ही करना है आज। और फिर वो क्या करा करते हैं, आज उन्होंने अदालत ने हुक्म दिया तो आज उन्होंने जरा करनी थी, वरना क्या करते, जज साहब यही कर रहे थे ना, वरना इनकी जरा का हक ही ज़ब्त कर लेते और फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला सुना देते। लेकिन बहरहाल गवाहान आज उड़ा के रखे जो भी वाक़फ़ान हाल है, क्योंकि मीडिया को एक्सेस थी नहीं। जो लोग उधर मौजूद थे उनके मुताबिक ख्वाजा हारिस साहब ने ज़बरदस्त जरा किया और गवाहान बगले झांकते हुए महसूस हुए थे। ये तो सब चीज़ें थी। उधर अब जज साहब ने बग़ैर किसी वक्फे के इमरान खान साहब को फौरी बुला लिया जी। हाँ, कोई तरीका, उन्होंने कहा कल ही होगा। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को कि 324 का बयान रिकॉर्ड कराना है। आप हैरान होइए 324 का क्या बयान होता है। 324 का बयान ये होता है कि जज की मौजूदगी में जज साहब सवाल जवाब करते हैं मुलजिम से, ताकि अपनी मज़ीद तसल्ली हो जाए। और सारी बात है, गवाह जो थे इलेक्शन कमीशन के वो भी पेश हो चुके हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद वो सवाल कर सकते हैं। और इसी बयान में तो उन्होंने खुद सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इसलिए कल ही इमरान खान साहब को बता लिया है। अगर कोई नया गवाह नहीं आया तो मेरे हिसाब से ये केस या तो सुना दिया जाएगा एक हफ़्ते के अंदर, या बिल्कुल महफूज कर दिया जाएगा। अगर सिक्योरिटी इशू आप देखें, वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने, तो लाइक ये वाली चीज़ थी कि जज साहब को कहा गया कि अभी कल की पेशी में इमरान खान साहब के ऊपर कोई सख्त चीज़ उछाली गई, उनको मारने की कोशिश की गई, वो सख्त चीज़। उन्होंने कहा अच्छा ये कब हुआ, उन्होंने कहा कल हुआ। यानी पूरा पाकिस्तान जाता है जज साहब को नहीं इस बात का पता। तो बड़ी कोशिश थी, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, कल इमरान खान साहब को पेश करना था। ये सब चीज़ें, क्योंकि पीछे मामला बड़े ज़बरदस्त किस्म के साथ चल रहे हैं। साइफर इंक्वायरी केस, इमरान खान साहब ने थोड़ी देर सबको परेशान तो किया था जब बरी का लगे, लेकिन इमरान खान साहब 2 घंटे बाकायदा तौर पर FIA की इंक्वायरी टीम के सामने उन्होंने तफ्तीश में पेश हुए जी। इमरान खान साहब से हुई और पूरा केस बनाकर रखा गया था जी इमरान खान साहब के ऊपर, आज़म खान के बयान के ऊपर और 164 का जो बयान है उसके ऊपर। दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब की कल स्टेटमेंट, जिसमें साइफर की हकीकत में दोबारा नहीं रिपीट करता, वो सब असद उमर के ऊपर। तो अच्छा खासा सवाल जवाब हुए और वो जो आज की गिरफ्तारी की जो धमकियाँ थी वो कारगर साबित नहीं। और एक बात मैं बताऊँ, मेरी एक दोस्त से बात हुई, एडवोकेट है, उन्होंने कहा इधर ये होता भी नहीं है, इंक्वायरियों में नहीं होता, पहले एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा होता है, नामुमकिनात होती है कि पहली ही पेशी में बुलाया जाए और इमरान खान साहब पेश ना, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो कम ही था वैसे का। अब FIA ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी करनी है और देखें वो अपनी रिलीज़ में इमरान खान की इंक्वायरी के साथ मुतालिक क्या कहते हैं। आज़म खान की रिलीज़ जारी कर दी थी, असद उमर की भी जारी हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी की भी हुई थी। अब उसकी रोशनी में देखते हैं, शायद मशवरे सारे चल रहे हों तो कि क्या करना है, तो उस पर तो है। यहाँ उधर इमरान खान के वो लोग जो टूट नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और कुछ तो ऐसे टूट गए, समझ में आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ऐसे लोग हैं, मगर ये जो लोग टूट नहीं रहे ना, ये अपना नाम तारीख़ में रकम कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान में कोई भी विलन के तौर पर नहीं देखता, हीरो के तौर पर देखते हैं। चाहे सियासी मुखालफिन क्यों ना हो, वो भी इनको हीरो के तौर पर देखते हैं।
ایسا بھی علی محمد خان کا ان نہ ٹوٹنے والے افراد کے اندر نام سر فہرست ہے، جیسے شہریار آفریدی اور دیگر بھی کئی کافی افراد ہیں. تو آج پھر علی محمد خان کی ضمانت ہوئی اور جج صاحب نے کہا کہ ہر کیس میں ان کو رہا کیا جائے. یعنی اب کوئی مسئلہ تھا نہیں تھا تو، مگر اندر رکھنے کے بھی تو 100 بہانے ہوتے ہیں نا، جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا. یہاں یہی ہوا جی، 3 ایم پی او کے جی نقص امن کا خطرہ ہے اس شخص کی باہر موجودگی، تو ان کو اب 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا. مطلب وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے اور انبریکیبل ہیں. یہ اسی بات کا اندازہ ہے، نہیں تو کب کے باہر ہوتا ہے. علی محمد خان نے کیا کیا تھا؟ تو نہیں مان رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ میسیج ان کی طرف سے کہ میں نہیں مان رہا. اور ایک یاد ہے ایک عدد آڈیو میسیج بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا کہ جب آپ کا بیٹا بھی نہیں کھڑے ہوگا تو پیچھے دیکھیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور کھڑا ہوں گا. یہ بندہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے اور یہی ان کو اندر رکھنے والوں کی ضد ہے کہ اس نے یہ بات کہی کیوں، اس کو توڑنا ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کھڑے. ہاں جن کو این آر او ملنا چاہیے، میں نے کہا ساتھی اور ہاتھی، حکومتی ہاتھی رانا ثناء اللہ سے میرا مراد تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب باعزت بری ہو گئے جی. ہاں وہ باعزت بری ہو گئے. کیس تھا چیف سیکرٹری کو انہوں نے دھمکی دی تھی جان سے مارنے کی. بڑا میں یہ نہیں کہتا کہ اوپن تھا نہیں کیس صاحب، اس کے اندر باقاعدہ مدعی تھے اور اس پہ رانا صاحب اے ٹی سی کے دار گجرانوالہ میں پیش نہیں ہو رہے تھے اور بار بار عدالت ان کو بلا رہی تھی، پھر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جا رہے کہ نہیں میں وزیر داخلہ ہوں، میں کیوں پیش ہوں گا، تو پیش نہیں ہوئے. اور مگر اس دوران کام دوسرا ہو رہا تھا. کام دوسرا ہو رہا تھا کہ چیزوں کو فکس کرنا ہے اور بڑا سٹرونگ کیس تھا یہ. تو وہی فیس ہوا. عمران خان صاحب نے بھی جج صاحبہ کو دھمکی دی تھی، حالانکہ کوئی دھمکی نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے جج صاحبہ سے معافی مانگی جو کچھ بھی کہ ان کا میری بات سے آپ کی دلزاری ہے تو معافی چاہتا. تو یہاں معافی والا تکلف بھی کوئی نہیں تھا. تو اس دوران جو کام کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب وہ کر رہے تھے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے مدعی کے حوالے سے، اور وہ فکس ہو رہا تھا. وہ فکس ہوا، مدعی فکس کیا گیا اور گیم مکمل چینج ہو گئی. اور انہوں نے کہا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور جو مین جو مدعی ہے انہوں نے کیس واپس لے لیا. انہوں نے کہا کچھ نہ کیا جائے اور انصاف زبردست کیا پھر عدالت نے اور معافی بھی نہیں مانگی. انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے باعزت بری کر دیتے تو باعزت بری ہو گئے. تو اس کو این آر او کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. تو یہ سب تو ہے. لیکن بہرحال جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ باقی کام زبردست طریقے سے ڈالتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا بتا دوں اگر کوئی فیصلہ آئے نہ آئے، سائفر کا فیصلہ ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کوئی باہر اور بلوچستان والا جو وکیل کے قتل والا جو معاملہ عمران خان صاحب کے اوپر عبدالرزاق شر کا ڈالا گیا، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو توشہ خانے میں بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. جرح سے اور گواہوں سے پتہ چل گیا گواہوں کی حالت کیا تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے تیزی سے جو کیس نپٹانے کی کوشش کی جائے گی نا وہ ہے توشہ خانہ، کیونکہ جج صاحب ہی نا ہمایوں صاحب بالکل آئسولیٹ لگ رہے ہیں. حضرت بس ایک بندہ لائک ایک گردن کی سین میں سامنے دیکھ رہا تھا کسی، تو بس اس کو جانا، اس کو پتہ مجھ کو ایک بول یہ دیا گیا ان کو. یہ اسی لیے وہ کوئی قانونی معاملات کو بھی نہیں دیکھ رہے، اتنے بھونڈے طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ یار اس بندے کو پوری پراپر گائیڈ لائن ہے اور اس گائیڈ لائن کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.